अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साहिवाल में मुज़र सेहत मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर महकमा फूड और महकमा हेल्थ ड्रग इंस्पेक्टर का कामयाब छापा। पंजाब फूड अथॉरिटी साहिवाल ने फैक्ट्री में मुज़र सेहत मटीरियल और जगह जगह गंदगी पर हज़ारों रुपए जुर्माना किया, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर मलिक इरफान मुनीर ने गैर मयारी और अनरजिस्टर्ड स्टॉक जिसमें मेडिकेटेड सिरप, मशरूबात, इंजबार, बजूरी, संदल वगैरह मौजूद स्टॉक को सील कर दिया गया। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन ने रमज़ान बाजार साहिवाल में लगे स्टॉल को भी हटा दिया। ज़राए से मालूम हुआ है कि मज़कूरा फैक्ट्री मालिक ने मुज़र सेहत मेडिकेटेड मशरूबात तैयार करके पंजाब में सप्लाई कर रहा है, जिस पर अवामी शिकायत पर मुख्तलिफ शहरों से बज़रिया दरख्वास्तें वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटरी हेल्थ को मज़कूरा फैक्ट्री के बारे में तहरीरी दरख्वास्तें रवाना कर दी गई हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मुज़र सेहत मेडिकेटेड शरबत और सिरप बनाने वाली फैक्ट्री मालिकान ने ना तो फॉर्म 6 हासिल कर रखा है, जबकि फॉर्म 7 तो दूर की बात है। मार्केट में अलहरम के नाम से मशरूबात की फ़रोख्त की जा रही है, जो कि किसी भी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है। जाली और मुज़र सेहत मेडिकेटेड मशरूबात तैयार करने वाले शेख रज़ाक वगैरह ने दौरान कार्रवाई महकमा हेल्थ साहिवाल के ड्रग इंस्पेक्टर को बेशुमार सिफारिशों के जरिए कार्रवाई रोकने की कोशिश की, जो बेनतीजा रही। ड्रग इंस्पेक्टर मलिक इरफान मुनीर की टीम में जावेद इरशाद, सीनियर क्लर्क मोहम्मद अफसल, NQ शामिल थे। अवामी समाजी हलकों की तरफ से इस कामयाब कार्रवाई पर महकमा फूड और महकमा हेल्थ ड्रग इंस्पेक्टर को खिराज तहसीन पेश किया और हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि मज़कूरा फैक्ट्री मालिक शेख रज़ाक और दीगर मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। PTI हुकूमत के 85 रुपए चीनी के दावे धरे के धरे रह गए। साहिवाल के नवाही अड्डा कादिराबाद पर 85 रुपए वाली चीनी नायाब हो गई। एक हफ्ते से 85 रुपए वाली आने वाली चीनी बंद हो गई। 85 रुपए वाली चीनी को लेकर दुकानदार हजरात और कस्टमर हजरात का आपस में झगड़ा होना मामूल बन गया। कादिराबाद की आवाम जलीलो ख़ार होने लगी। इस मौके पर अहले कादिराबाद का कहना है कि PTI हुकूमत ने 85 रुपए वाली चीनी का लॉलीपॉप दिया था, जो कि सिर्फ बातों की हद तक था। तकरीबन एक हफ्ते से कादिराबाद में 85 रुपए वाली चीनी आना बंद हो गई। हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न नादिर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर ज़िला साहिवाल बाबर बशीर से पुरजोर अपील है कि कादिराबाद की आवाम को 85 रुपए वाली चीनी दस्तयाब की जाए, ताकि हमें भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। डहर की टाउन कमेटी करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद टाउन कंगाल बना हुआ है। शहर से कचरा उठाने वाला धक्के स्टार ट्रैक्टर जगह जगह बंद होने की वजह से शहरियों के लिए अजाब बन गया है। डहर की एडमिनिस्ट्रेटर की नाअहली की वजह से शहर कचरे के ढेर में तब्दील, गटरों का पानी रास्तों का रुख इख्तियार करने लगा। हवेली में बिजली के बोगस बिलों, ओवर रेटिंग, एवरेज बिल और लोड शेडिंग के हवाले से हिमालयन प्रेस क्लब हवेली के नुमाइंदगान का डिप्टी कमिश्नर हवेली के सामने मोमबत्ती जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हिमालयन प्रेस क्लब हवेली का एहतजाज डिप्टी कमिश्नर हवेली दफ्तर के सामने हुआ, जिसमें महकमा बरक़ियात हवेली के बोगस बिलों, ओवर रेटिंग, एवरेज बिलों पर था के अलावा प्रेस क्लब का ज़ायद यूनिट्स का बिल देने के बाद बिजली के मुनक़ता करने पर था। हिमालयन प्रेस क्लब हवेली के नुमाइंदगान ने मोमबत्ती जलाकर डिप्टी कमिश्नर हवेली के दफ्तर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर हवेली सैयद इशफाक गिलानी ने फ़ौरन एक्शन लेते हुए एक्सियन बरक़ियात इफ्तिखार अशरफ को भी दफ्तर बुला लिया। बाद डिप्टी कमिश्नर हवेली और एक्सियन बरक़ियात एहतजाज वाली जगह पर आए, जिन्होंने बड़े खुश असलूबी से नुमाइंदगान की बात सुनी। प्रेस क्लब के नुमाइंदगान ने हवेली भर में महकमा बरक़ियात की नाक़िस कारकर्दगी और हिकमत अमली से आगाह किया और निशानदही और वजाहत की कि 24 घंटों में से 2 घंटे चलने वाली बिजली का बिल और 24 घंटे चलने वाली का बिल बराबर क्यों है। हाइड्रोल पावर की बिजली 24 घंटे चलती है और हजीरा की बिजली जो बहुत कम वक्त में चलती है का बिल एक जैसा क्यों। इसके अलावा नुमाइंदगान प्रेस क्लब ने बताया कि ग्रिड से चलने वाली लाइट जिसकी लोड शेडिंग होती ही नहीं, तो हवेली को मुकम्मल बिजली फराहम क्यों नहीं की जा रही। जिस पर एक्सियन बरक़ियात ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन उसकी लाइन लेंथ ज़्यादा होने की वजह से बाज़ औक़ात अंदाज़ा नहीं होता कि ये कहाँ से ख़राब हो जाती है। उसके लिए हमने प्लान तरतीब दिया है। उन्होंने कहा कि हम ईद से पहले इस पर काफ़ी होमवर्क कर लेंगे। इस वक्त भी हमारे मुलाजमीन इसी काम पर मामूर हैं। नुमाइंदगान ने डिप्टी कमिश्नर हवेली की तवज्जो हाइड्रल पावर और इस काम पर भी मबजूल करवाई, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कबल अज वक्त कोई बात नहीं कहता, अलबत्ता हमारी कोशिश है कि इस मसले के जल्द अज जल्द हल
نکالیں گے اور بجلی حویلی بھر کو مہیا ہو سکے گی۔ ایکسین برقیات حویلی کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ اس سے پہلے جو ہو چکا ہے اس پر وہ بات نہیں کرتا، البتہ آگے ایسا نہیں ہوگا۔ اس احتجاج میں ہمالین پریس کلب کے نمائندگان کے علاوہ حویلی یوتھ کے متحرک کارکن مجتبیٰ فاروقی اور سوشلسٹ افراد نے بھی شرکت کی۔ ایس ایس پی حیدرآباد کی کرونا SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ۔ ایس ایس پی حیدرآباد عبدالسلام شیخ صاحب نے آج اپنے آفس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کی روک تھام کے حوالے سے جاری حکومتی احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ حیدرآباد میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث سے ایک تشویشناک سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ شہریوں کے درمیان اس بات کی آگاہی مزید بڑھائی جائے کہ وہ کرونا SOPs پر عمل درآمد صحیح معنوں میں کریں، کیونکہ کرونا وائرس کے مثبت کیسز میں اضافے کی وجہ سے شہریوں کی غیر سنجیدگی ہے۔ علماء کرام سے اس بات پر اتفاق رائے ہوئی کہ شہر کے تمام بڑی مساجد اور مدارس میں تو یقیناً SOPs پر صحیح طرح عمل کیا جا رہا ہے، لیکن جو دیگر چھوٹی مساجد اور مدارس ہیں ان پر عمل درآمد کی سخت ضرورت ہے، جس کے لیے چند ہدایات پر متفقہ رائے کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ علماء کرام اس بات کی آگاہی بڑھائیں گے کہ شہر کی دیگر چھوٹی مساجد اور مدارس میں نمازیوں کو پابند کیا جائے کہ ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلے کا خاص خیال کریں، غیر ضروری مساجد میں قیام سے اجتناب کریں اور مساجد انتظامیہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد حکومتی SOPs پر یاد دہانی کرائیں۔ یہ کوئی سمندر کا نظارہ نہیں اور نہ ہی کوئی ڈیم ہے، لیکن سمندر اور ڈیم سے کم بھی نہیں ہے۔ یہ نظارہ مانجوٹی شاخ کوٹ حاجی حمزہ خان کھوسہ کا ہے۔ جب مانجوٹی شاخ میں پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو سب سے کمزور بچا ون اسی کوٹ کا ہے، اور اتفاقاً پچھلے دونوں سال یہاں پر بہت بڑا شگاف پڑا تھا۔ اللہ صحت دے ہر دل عزیز شخصیت سردار داؤد خان کھوسہ کو، جنہوں نے شگاف کی جگہ پر بیٹھ کر کام کروایا اور 8-10 گھنٹے کی طویل اور سخت محنت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے شگاف پر قابو پایا گیا تھا۔ ان دونوں شگافوں سے کافی نقصان بھی ہوا تھا، لیکن اس سال اگلے سال کی نسبت پشتیں زیادہ کمزور ہو چکی ہیں۔ ایک وجہ بارشیں اور اس کا ریپیئر نہیں ہوا، اور دوسری وجہ مانجوٹی کے اس طرف روڈ بن رہا ہے جس سے پہلے کی نسبت کافی بھرا گیا ہے۔ ہم وزیر ریونیو اور محکمہ ایریگیشن صحبت پور سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے گوٹ کو نقصان سے بچانے کے لیے جلد از جلد اس بند کا کام شروع کیا جائے۔ پانی کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے دن کا چین اور رات کا سکون حرام ہو جاتا ہے۔ اہلیان گوٹ نے پرزور اپیل کی ہے کہ اس وقت مانجوٹی شاخ بالکل خشک ہے اور کام بھی تھوڑا ہے، اس لیے مہربانی کر کے جلدی کام شروع کیا جائے۔ ملک بھر کے بینک پیر اور منگل کو بھی کھلے رہیں گے۔ تمام بینک 50% برانچز کھلی رکھیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا نیا سرکولر 10 اور 11 مئی کو بینک صبح 9 سے 2 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پیر تابوت پورٹ اور کسٹم ہاؤس بھی کھلے رہیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔